Pemirsa, kelompok Houthi di Yaman mendukung operasi militer yang dilancarkan Iran terhadap Israel dengan meluncurkan sejumlah drone ke Israel. Sejumlah rekaman video menunjukkan militer Israel menangkap drone serangan dari Iran di kawasan Eilat, Israel di luar pantai Laut Merah. Usai drone berhasil dihancurkan di udara, tak lama sirene serangan pun berbunyi. Peluncuran drone ini diduga dilakukan oleh kelompok Houthi di Yaman yang didukung oleh Iran. Kelompok Houthi mendukung Iran menembakkan rudal dan drone ke Israel untuk memperingatkan Israel agar tidak melakukan eskalasi yang lebih luas. Sementara itu, sistem pertahanan udara Israel berhasil mencegat pesawat tirawak atau drone milik pejuang Houthi Yaman di langit Eilat, Israel Selatan. Sirine peringatan juga berbunyi saat terjadinya serangan drone yang dilancarkan pejuang Houthi Yaman. Ledakan terdengar di sejumlah kota di Iran, di antaranya ibu kota Iran Teheran, kota Tabriz, dan Isfahan. Israel membalas serangan Iran dengan meluncurkan rudal balistik. Israel pun tegaskan akan terus menyerang Lebanon meski harus berperang dengan Iran. Belum diketahui berapa jumlah korban akibat serangan ini. Sementara itu, Amerika Serikat tegaskan tak terlibat dalam serangan balik Israel. Yerusalem dalam keadaan siaga. Sirene meraung saat Israel dan Iran saling serang untuk pertama kalinya sejak gencatan senjata. Yerusalem dalam keadaan siaga. Sirene terdengar meraung saat Israel dan Iran saling melancarkan serangan untuk pertama kalinya sejak gencatan senjata. Selain itu, suara ledakan juga terdengar di langit Yerusalem, diduga pencegatan rudal. Sebelumnya, Perdana Menteri Israel sempat mengabaikan saran Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk tidak menyerang Lebanon. Israel pun diserang dan menjadi musuh bersama kelompok pendukung Iran. Israel kembali melanggar gencatan senjata terus membombardir Lebanon. Serangan terus-terusan Israel memicu kemarahan Iran hingga Garda Revolusi Iran melancarkan gelombang serangan balasan ke Israel. Iran menyebut serangan ini sebagai bukti dari janji operasi True Promise 4. Padahal sebelumnya Presiden Amerika Serikat Donald Trump sudah meminta Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk tidak lagi menyerang Lebanon. Trump melalui sambungan telepon mengingatkan Netanyahu bahwa serangannya akan membuat dunia mengisolasi Israel. I will tell you, they called us and they said, how about stopping? And I think you're going to see things happen over there. That's been like a little bit of a different world, but it's interconnected with Iran. And it would be really nice if Lebanon could have some peace. Lebanon's been under attack for so many years and always like an underdog. And it would be really nice if it could end. And I spoke to Bibi Netanyahu about that. And I speak to them about it. And I actually spoke to Hezbollah about it. And I think progress is made. Menurut Trump, Israel tidak punya pilihan selain menerima kesepakatan untuk gencatan senjata menyeluruh, termasuk tidak menyerang Lebanon. Trump juga menegaskan serangan Iran terhadap Israel tidak akan mengubah keinginan Amerika untuk mencapai kesepakatan dengan Iran. Pekan lalu, Iran tiba-tiba mengumumkan tidak akan melanjutkan negosiasi damai dengan Amerika Serikat melalui Pakistan sebagai mediator setelah Israel terus melanggar gencatan senjata.
Setelah tekanan dari Amerika Serikat, akhirnya Israel setuju untuk menghentikan serangannya ke Iran dan juga Lebanon. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tegaskan, bila Iran kembali menyerang Israel, maka serangan balasan tak hanya menyasar Iran, tetapi juga Lebanon. חיזבאללה ירה לשטח ישראל, הוריתי לצה"ל לתקוף מטרות טרור בביירות ולחסל שם פעילי חיזבאללה. עשינו זאת. לאחר שאיראן תקפה את ישראל, הנחיתי את צה"ל לתקוף מטרות צבאיות וכלכליות ברחבי איראן. גם את זה עשינו. כרגע האש בחזית הזאת נצורה, כי אחרי שהקינו במשטר הטרור בטהרן, הוא חדל מלתקוף אותנו. במידה שמשטר הטרור יעשה את הטעות ויחזור לתקוף אותנו, נגיב בעוצמה. כי לישראל יש זכות מלאה להגנה עצמית, ואנו מממשים אותה ככל שהדבר נדרש. אני אומר זאת לכם, אזרחי ישראל היקרים, כפי שאני אומר זאת בהערכה ובכבוד בשיחותיי הטובות עם ידידי הנשיא טראמפ. באחדות, בנחישות ובתבונה נגן על מדינת ישראל. ויחד, בעזרת השם, נחזיר את הביטחון. Pejuang Hizbullah menyerang pasukan penjajah Israel di Lebanon Selatan. Serangan dilakukan menggunakan rudal dan juga drone. Dengan salvo rudal, pejuang Hizbullah menggempur posisi tentara penjajah Israel di kota Rashaf, Lebanon Selatan. Pejuang Hizbullah mengklaim serangan menyasar kendaraan dan tentara penjajah Israel yang sejak 16 April lalu melanggar gencatan senjata dengan terus menyerang Lebanon Selatan dan bagian selatan ibu kota Beirut. Sementara drone fiber optik pejuang Hizbullah juga menyasar kendaraan tangki penyuplai bahan bakar milik tentara penjajah Israel. Serangan terhadap logistik Israel ini untuk mengganggu pergerakan maju dan agresi pasukan Israel. Serangan dilakukan di pinggir kota Yahmar al-Shakif, Lebanon Selatan. Pemirsa, pasukan Hizbullah serang IDF drone Ababil hancurkan kendaraan militer Israel. Operasi ini diklaim bentuk pertahanan atas kedaulatan Lebanon dan respon atas pelanggaran gencatan senjata yang terus dilanggar oleh Israel. Kelompok perlawanan Islam di Lebanon, Hizbullah, meluncurkan serangkaian operasi militer intensif yang menargetkan pasukan pendudukan Israel di sepanjang wilayah Lebanon Selatan. Serangan sejak Senin lalu telah menghantam kumpulan kendaraan militer dan tentara Israel di pinggiran kota Beit Yahun dengan menggunakan rentetan roket. Pasukan Hizbullah juga menargetkan posisi artileri baru Israel di kota Odaiseh. Hizbullah meluncurkan drone Ababil dan menghantam kendaraan pengangkut amunisi Israel di pinggiran tenggara kota Yahmar al-Shakif. Operasi ini diklaim sebagai bentuk pertahanan atas kedaulatan Lebanon dan rakyatnya, sekaligus respon terhadap pelanggaran gencatan senjata yang terus dilakukan oleh militer Israel.